रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बताएंगे क्या रहा है, देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि भगवान জয় শ্রীরাম। যবে থেকে রাম মন্দির উদ্বোধনের কথা হয়েছে তবে থেকে নাকি অযোধ্যায় হনুমানের প্রভাব একেবারে। তো আপনাদের একটু জুম করে দেখাচ্ছি পুরো রাম মন্দিরের ভেতরের অংশটা। সিয়াवर রামচন্দ্র কি জয়। জয় শ্রীরাম। সরাসরি অযোধ্যা থেকে লস্ট উইথ পীযূষ আপনাদের সকলকে তুলে ধরবে রাম মন্দির। দেখতেই পাচ্ছেন কাজ কিন্তু পুরোপুরি জোর কদমে চলছে। আরো একটা কথা আপনাদের বলে রাখা যাক, দীর্ঘ প্রায় 650 বছর অপেক্ষার পর ভারতবর্ষের মানুষের এই যে আবেগ এখনো পর্যন্ত একই রকম রয়েছে, সেটা দেখে বিস্মিত হতেই হয়। আমি আজ বেশি কথা বলবো না, কারণ এখানকার যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেটা তুলে ধরবার জন্য এসেছি, আর বহু কষ্ট করে এসেছি, দেখেছেন আপনারা সকলেই। তাহলে সোজাসুজি চলুন রাম মন্দির। আরো একবার বলবো, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, সীতারাম। চলুন। ধৈর্যের দিক দিয়ে শবরীর মতো ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া বিরল। আমরা সকলেই জানি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র 14 বছর বনবাসী ছিলেন ত্রেতা যুগে, কিন্তু বর্তমান কলিযুগে দাঁড়িয়ে তার বনবাস প্রায় 500 বছর। এবং ঠিক শবরীর মতনই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলেন। কিন্তু সেই ধৈর্যের শেষ সময় আজকে এসেছে, প্রতীক্ষার শেষ সময় আজকে এসেছে। আমরাও তাই চাক্ষুষ করতে পারছি দিব্য রাম মন্দির, যার করুণ ইতিহাস আপনারা সকলেই জানেন। চলুন দেখে নিই সেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু অংশ। চলে আসুন। তো এটা হচ্ছে সুগ্রীব কিলা, আর যার উপরে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। আর আপনারা দেখছেন দূরে যেখানে রাম নাম হচ্ছে সবসময়, সেটা কিন্তু হনুমানগড়ি। আর হনুমানগড়ির ঠিক সামনে যে রাস্তাটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের সকলের স্বপ্নের রাম নাম করতে করতে আমরাও এখন এগিয়ে চলেছি রাম মন্দিরের দিকে। আর আপনাদের দেখালাম একটা বিশাল লাইন, বাচ্চাদের লাইন, হয়তোবা কোনো স্কুলের, সেটা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছি। আর এখানকার মানুষের উচ্ছ্বাস ছোট থেকে বড় সেটা তো বুঝতেই পারছেন। कहाँ से आए हैं आप लोग? आंध्रा से आए हैं। अच्छा, ये क्या गुरुकुल है कुछ? गुरुकुलम। कौन सा गुरुकुल है? श्री श्री भगवान कीर्ति दयानिधि महर्षि सिद्धमठ आश्रम बाला त्रिपुर सुंदरम मठम। कितना दिन से आए हैं आप लोग? ये दो महीना हो गया काशी में। काशी में 2 महीने। काशी से क्या चल के आए हैं? वो लिखना पढ़ना से जी। लिखना पढ़ना कैसा कैसा है बताइए थोड़ा सा। है वो आशीर्वाद, वो श्री राम मंदिर है, ज्यादा दिन नहीं बना लिया ना, अभी बना रहे, इसलिए सीताराम देखने के लिए आ रहा हूँ, आशीर्वाद करने के लिए आ रहा हूँ। सीताराम मंदिर अभी बना रहे ना, सुप्रीम कोर्ट ने विడుదల दे दिया ना, अभी सीताराम को धन्यवाद आशीर्वाद करने के लिए आया हूँ। वो मोदी जी ज्यादा बहुत अच्छा लगता है, सुप्रीम कोर्ट को मोदी आया, सीताराम को विడుదల किया है जी, इसलिए वो सीताराम मंदिर बना दिया, इसे देखने के लिए आ रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। তো আপনারা শুনলেন এনাদের অনুভব। এনারা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসছেন। ভাবতে অবাক লাগছে না? মানে আমরা তো বাংলা থেকে এসেছি, কিন্তু তারা কত দূর থেকে এসেছে এখানে। কি অনুভব, মানুষের অনুভব দেখলে আজকে মানে বিস্মিত হতে হয়। আছে আর আমরা রয়েছি মহন্ত পবন কুমার দাস ফলহারি মহারাজের সামনে, আর উনি কিছু কথা বলছেন ক্যামেরার সামনে, তাই আমরাও কিছু কথা শোনার চেষ্টা করছি। চলে আসুন। जब राम आते तो सारी सिद्धियां रिद्धियां सब लेकर के आ जाते, तो सारी रिद्धि सिद्धि अयोध्या में आ गई राम की चरणों में, जो बहुत दिन से छटपटा रही थी कि प्रभु की सेवा में कैसे जाऊं। तो इसलिए प्रभु की सेवा करने के सारी रिद्धि सिद्धि अयोध्या धाम में पधार चुकी हैं। अब कोई कुछ करेगा कोई मतलब नहीं, अपना मुंह चिल्लाओ, मुंह पीटो, कोई मतलब नहीं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देख रहा हूँ कि बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। कितना बाकी है और मंदिर कंस्ट्रक्शन अभी काम जो चल रहा है वो कितने दिन में शायद कंप्लीट होगा? आपका जो प्रश्न है, दो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंस्ट्रक्शन की हैं जिनमें देखने में आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कितनी जल्दी कंप्लीट होगी जी। जैसे आप सामने देख रहे हैं GRC लग रही है,
रियल है और ये केवल लगाना रहता है, फिक्स करना रहता है जी। इसमें कोई भी आकृति आप देखेंगे सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई भी मंदिर अगर होगा तो ये उसी से रिलेटेड आकृति है। लेकिन दो बातें हो रहा है, एक बड़ा पहलू ये है कि 1 लाख लोग पर डे दर्शन करने आते हैं छुट्टी के दिनों में, शनिवार रविवार नए साल पे, ये कई मतलब लाखों में भी पार कर जाते हैं। अभी इतने लोगों का मूवमेंट भी होता रहा है, काम भी हो जाए, इट इज नॉट ए मतलब ये जोक नहीं है, ये बहुत टिपिकल चैलेंज है जी। इसको हल्के में आपको नहीं लेना पड़ेगा। आज भी जहाँ से आपने ये एंट्री की होगी उसे सुग्रीव किला कहते हैं, बहुत ऊंचे पे बना है। वो राम जन्मभूमि के अंदर अंगद टीला, नल नील टीला, कुबेर टीला, ये सारे ही पहाड़ है आज भी। भगवान हनुमान को देखा आपने, हनुमानगढ़ी में ऊंचे पे बैठे। केवल विभीषण जी, विभीषण कुंडधर है, केवल विभीषण जी जो है वो एक नॉर्मल जगह में है। ये सारे लोग जैसे जिस कल्चर से आए थे, ज्योग्राफिकल जंगल से आए थे, तो उनको उसी स्थान के स्थान पे बैठाया गया। ये पथ जो है सुग्रीव किला से स्टार्ट होता है। तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 9 कैनोपी बनाएंगे जिनके नीचे, और ये सीटर बनाएंगे, इनके दोनों तरफ बच्चे और बूढ़े बैठ जाएंगे जिन्हें आराम करना होगा। और ये हम लोगों ने उसी ऊंचाई के बनाए जहाँ पे हमारा घुटना मुड़ता है। और मंदिर 22 तारीख को लार्सन एंड टोब्रो टाटा का जो कमिटमेंट है उस हिसाब से पूरा बन चुका है। 22 तारीख को ग्राउंड फ्लोर में हमें जो स्पेस देना है मोदी जी को लिए, जो हमारा कमिटमेंट कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन श्री नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ था, उतना मंदिर 100% बन चुका है। केवल सफाई का कार्य चल रहा है। तो जो भी सुझाव जिसने दिया है, और मैं समझता हूँ कि जनता का एक बहुत बड़ा विश्वास है, लोगों ने बहुत समय इंतजार किया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़े अच्छा परिणाम निकल के आ रहा। और 22 तारीख के बाद आप भी आइएगा, और एक बार आप जब अंदर तक जाएंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर हम लोग जो अच्छा हो सकता है वो किया। राजीव कुमार दुबे, मैं चीफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে অযোধ্যা কিন্তু মনে হয় ভারতবর্ষের অন্যান্য ভালো শহরগুলোকে টক্কর দিতে চলেছে এই মুহূর্তে। আর দেখুন কত সাধু সন্ত। তো বহু অপেক্ষার পর আমি কিন্তু চলে এলাম একেবারে রাম মন্দিরের সামনে। আর দূরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটাই মেন গেট, আর মেন গেটের ঠিক সামনে দেখুন একটা ছোট্ট মন্দির হচ্ছে, এটা কিন্তু রাম রসোই। তো আপনাদের জন্য বিশেষ একটা ছোট্ট তথ্য, আপনারা যারা আসবেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রাম রসোই, আর রাম রসোই থেকে সোজা যে রাস্তাটা যাবে সেটা কিন্তু চলে যাবে মন্দিরের দিকে, আর তার ডান দিকে যে রাস্তাটা যাবে সেটা যাবে লকার রুমের দিকে। তো আপনারা যখন আসবেন মোবাইল থেকে শুরু করে যা যাবতীয় জিনিস এখানে রাখতে হয় সেটাই লকার রুমে রাখতে হবে, আর লকার রুমে রেখেই কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন, সেটা ফ্রি অফ কস্ট। সেই লকার রুম যেখানে আপনাদের সমস্ত জিনিস কিন্তু রেখে যেতে হবে, সমস্ত কিছু ইলেকট্রনিক্স জিনিস কোনো কিছু কিন্তু রাখা যাবে না। চলুন ভেতরের দিকে নিয়ে যাই। আবেগে মন আপ্লুত হয়ে গেল, পুরো বুক ভরে আসছে, চোখ ভরে আসছে, আর কিছু বলার নেই। একজন ভারতবাসী হিসেবে, একজন হিন্দু হিসেবে সত্যিই গর্ববোধ হচ্ছে যে আমি রাম মন্দিরে আসতে পেরেছি। আপনারা ভাবতে পারবেন না, এক্ষুনি ঢুকেছিলাম রাম মন্দির, ভেতরে গেছিলাম, কিন্তু গর্ভগৃহের ভেতরে নয়, পুরো একটা টানেল রয়েছে বা করিডোর তৈরি হচ্ছে, সেই করিডোরের মধ্যে যেতে হবে। কিন্তু যে টাইট সিকিউরিটি, মানে বলবার কিছু নেই, এত টাইট সিকিউরিটি আমি মানে ভারতবর্ষের অন্য কোনো মন্দিরে তো দেখেইনি, আর এরকম সাধারণভাবে কোনো জায়গাতে দেখিনি। আপনারা যখন আসবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে 4 জায়গায় সিকিউরিটি চেক হচ্ছে। প্রথমে আপনার সমস্ত জিনিস নিয়ে নেবে, আপনার সঙ্গে একটা যদি আপনার পকেটে যদি একটা এলাচও থাকে সেটা পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতে দেবে না। তবে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তো এখন পর্যন্ত যেটা এখানে দেখার সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা, কয়েক লক্ষ লোকের একটা বিশাল সমারোহ হচ্ছে। আমার কাছে তো একটা বিশাল অনুভূতির বিষয় যে আমি এই জায়গায় আসতে পেরেছি। মানে তো আপনারা দেখুন চারিদিকে, এখানে রামরসয়ের পাশের রাস্তাটা যেটা আছে সেটাও পর্যন্ত ভরে গেল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখুন এখানে কিন্নর সমাজের বহু দিগ্গজ পণ্ডিতেরা কিন্তু এখানে এসেছেন, যারা আমাদের রামচন্দ্রের জন্য বহু কিছু বলছেন এবং বহু দূর থেকে হেঁটে এসেছেন। শুনি তাদের কাছ থেকে কিছু কথা, চলুন। तो आप लोग कहाँ से आए हैं, थोड़ा बताएंगे? गुजरात से आए हैं, आनंद जिला बेतला अखाड़े से, किन्नर समाज से हैं। जी मेरे गुरु जी हैं, जूनागढ़ अखाड़े से हैं। जी। और यहाँ पे अयोध्या में आए हम लोग, राम जन्मभूमि। कैसा लग रहा है, थोड़ा बताएंगे? क्या रहा है, देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि भगवान आए हैं। अभी भगवान का रात तिलक होगा, जी ठीक है, आप देख रहे हैं आंखों से, मेरे भगवान आए यहाँ पे। हमारे देशवासियों ने हमारे मसलों को लेके उनके सामने रख दिया, और इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम जो जन जन में दिल दिल में बसे हैं, वो एक इतने साल उन्होंने एक झोपड़ी में बिताए, इससे बड़ा वनवास और क्या। जी 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 बोलिए, कुछ बोलिए, क्या बताना चाहेंगे? भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में भगवान का दोबारा गृह प्रवेश। हाँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को, अनुभव बताइए आप लोगों का। बहुत
कहाँ से हैं आप लोग? हम संभल जिले से, संभल जिले के गुन्नौर नगर से। इतना दूर से आए हैं अभी? जी 500 किलोमीटर। जी, तो फिर कितना दिन से हैं अभी? हम कल आए थे। और अभी दर्शन हुआ? अभी दर्शन, कल भी दर्शन कर लिया, आज भी दर्शन कर लिया। 2 दिन दर्शन हो गया। प्रसाद मिला ना? बहुत प्रसाद मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या बताना चाहेंगे देश के लोगों को, क्या बताना चाहेंगे, डेवलपमेंट कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया चल रहा है, और अभी 5-6 महीने में और बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगेगा। बढ़िया है, ये सब रोड बहुत चौड़े हो गए। काम तो इसी साल दिसंबर को शायद हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। सब तो आएंगे ना? अरे हम तो अभी आते रहेंगे। अरे फिर तो आते रहेंगे ना। जी जी जी। हम सब लोग आए हैं बहुत दूर से, 500 किलोमीटर दूर से आए। और हम लोग पता है कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। तो ठीक है, आप लोग कुछ बताइए राम जी के लिए। और एक बार जय श्री राम। এই যে রাম রসই রয়েছে তার একটা মজা রয়েছে। এই রাম রসইয়ের উপর থেকে রামলালার যে মন্দির হচ্ছে, রাম জন্মভূমি মন্দির, সেই মন্দির একেবারে সোজাসুজি দেখা যায়। আর ওখানে একটা রামলালার মূর্তিও রাখা আছে, সেটা কিন্তু এত সুন্দর যা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার কাছে নেই। তো চলুন, আমি কিন্তু ওপরের দিকে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। এই যে সিঁড়ি দিয়ে আপনারা চলে আসবেন, এখানে ঢুকতে কোনো রকম পয়সা বা কিচ্ছু লাগে না, দেখুন। আর এখান থেকে যে মন্দিরের দর্শন, তার মতন लेना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से हैं। ओ, ये तो पटना के ही जगह है। तो प्रसाद तो हर किसी को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रसाद है, ना भी पाए। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इसके विषय में, बोलिए। इधर আমি রয়েছি রাম রসইতে, আর রাম রসই ঠিক পিছনে রয়েছে আমাদের সকলের অপেক্ষার প্রতীক্ষার রাম মন্দির। অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা আপনাদের সকলকে এখান থেকেই দেখাচ্ছি, কারণ ভেতরে যাওয়ার তো কোনো পারমিশন নেই, আপনারা সকলেই জানেন। যাই হোক, দেখুন রাম মন্দিরকে কেমন লাগে এখান থেকে দেখতে, অসাধারণ একটা ভিউ। তো আপনারা দেখছেন রামরসই মন্দিরের ছাদের ওপরে একটা ছোট্ট ঘর বানানো রয়েছে, আর এই কাঁচের ঘর। সেখানে রামচন্দ্রের একটা অসাধারণ শিশু স্বরূপের বিগ্রহ কিন্তু রয়েছে, যা দেখতে অভাবনীয় লাগছে। তবে এই মূর্তিটার যে একটা বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে, এই জায়গার একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, সেটাও কিন্তু জেনে নেব এখানকার যিনি রয়েছেন তার কাছ থেকে। তো চলুন তার কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নিই, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। राम राम। जय श्री राम। आपका नाम? राकेश कुमार। तो ये जो मंदिर है राम रसोई, और यहाँ पर जो रामलला का एक सुंदर विग्रह रखा हुआ है, ये किस लिए है? ये 8 नवंबर 2019 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ इनको, और भगवान से प्रार्थना किया गया, विनती किया गया कि हे प्रभु, जो आपका जो कोर्ट का फैसला आ रहा है तो आप ही के हक में आए। जैसे प्रार्थना किया गया वैसे 9 नवंबर 2019 को उनका फैसला आ गया। जी ठीक है, राम राम, धन्यवाद। তো আপনারা শুনলেন এখানে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার যে মন্দির, সেই মন্দিরের ভেতরে তো আমরা প্রবেশ করতে পারছি না, বলতে গেলে কেউই পারছে না। ভিতরে প্রায় 7000 সিকিউরিটি এই মুহূর্তে রয়েছে, যেটা আমরা দেখে এলাম। তবে আরও কিছু ইনফরমেশন বাকি রয়েছে। আপনারা যারা রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে আসতে চান, তাদেরকে আমি বলবো যদি আপনারা না আসেন সেটাই বরঞ্চ বেটার হবে। আপনারা আসুন, আমি বলবো 23 তারিখের পর, কমসে কম 23 তারিখের পর, তবে একবারে প্রপারলি আগের থেকে রুম টুম বুক করে তবে আসবেন। এখানে আমাদের ছোট্ট প্রচেষ্টাটা আপনাদের কেমন লাগলো এখন অবধি, সেটা কিন্তু অতি অবশ্যই লিখে জানাবেন। আর একবার অতি অবশ্যই লিখবেন সিয়াवर रामचंद्र की जय। टाटा।